assalamu alaikum badin jiber lalu Star TV mbal bismillah la kotenke ala Gambia kacha programme lo min kanali araba longola bo talan tanin fula kada fo talan kilin tala programme nyim fanan radio fanan ka bon la min kada Star FM radio 96.6 jiber lanu lamon lal mbal be bismillah la kotenke Gambia kacha platform auto alnal badi malum bayla bari Musa Bajaha felem fe studio kono comme ali alo nyamin loko ngalun tangol so bar bi molun tangol bi nga mol sur mi yalla nga fango afanamu ndo ku nyolte min kada kawsu bajati alka fanamu moy programme to jantarenke woro sayim ba min kala doron ba Musa Bajaha bulala anim badi ngol nyokon don den sina kawsu fanan kan den Musa sina mol so bendi ning kibar kaytolla Musa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbari lamoy lalu juber lalu banko kam andi banko bantala milke juber al milke lamoy 96.6 an mi fanga juber Star TV alina Facebook page mi ngi Star TV di Gambia ngal be bismillah ko tenge na Gambia kacha programme lokum programme ngana jan nga kacha banko da tamandu nyala comme ndoku nya fo nyame baylo bi ma lunta ngotoro bon ndoku nyom na colleague membe jang Star TV kaw subaji nga nata pour na kacha ngalo membe keri mi ngi nyin COVID-19 o kamala ngal konto ngal bismillah Gambia kacha programme abarka bake alaji Musa kawsu assalamu alaikum wa alaikum salam ini bara bake alhaji baylo bari ini bara bake Musa assalamu alaikum badi ngon mi mel lamay kan Star FM ani momo mi be jibe kan ni yalo kolom Star TV Gambia yo abarka bake kawsu say mbitala Musa Bajaha Musa san sobeni nin kibar kaytol la wayri kibar kaytol felentelar Musa bi arabo ogos karotil lolo kibaro mena fobi abaraka ba ke kausu abaraka ba ko baylo bari nga start standard newspaper ila kibar kaito ya safe la kibar kunto iko IEC chairman ole mu independent electoral commission la nyaton ko diamta nyaron ko na gambian ko mi bantala e ka fa diaspora nyande carte fa la nyaadile afana ngo kuma kango fo talbi Ahmed Bensouda KMC la meo iko kunu ya afana test le positive COVID-19 afana ngida kibar da be standard newspaper kilimo police ol iko ila PRO la minjay aya to nyandi standard ko mo tanni woro yolle mudami alon ko manson naka face max dum passenjal yolle muda intembe ibe kito la brikama magistrate court ako barode ako nyanda kada pour gambian kolle ya lodulata nyingita nyin COVID-19 Gambia for all ole mu Gambia parti dole ka fa Gambia for all Bakari Bunja Dabo afana ngani nkuma kango fo kibaro yatani ko point de newspaper iko health minister wala minister memarta jada kende bundala mengta Dr. Amadou Lamine Samate iko fangota da quarantine ke point news fa nga safe iko IC chairman Aliou Mama Ndiaye iko be baluni ala jada kende be satin bagale wato mena ngunu finda Facebook social media ka foko Aliou Mama Ndiaye amantara baluri ako ntembe na dem ako man sakunda nda lodula be talale pour ka jele ko luntangol min kana banko ka Essen Brussels isa ya kata leta quarantine ofanambe mengda point newspaper standard mengda ngada foria newspaper iko ntemina luade wala lafta pour ka mutarike ya jamila korda ba me alon ko manson me anko sam Maryland iko luwa ko ba mutarale sabin kol ntemina de itelle ni ko yasoro bake ila sila al hala Kenya membe sabi ila bridge membe sabi mafangola iko ntembe mo yama be sila ni bridge la kola Yankuba Touré former local government minister ntembe na abe kito kunto membe denni former finance minister Ousmane Korossi la sayala kibara yatani ko ikola muso ole keda moti mingera keda sedoti mingera ni Yankuba Touré la kito nyinti iko president Adama Barrow banko nyaton ko de kibara yatani ko ntembe na de ya fanan testele boda ala result of negative ole amani sa do menketa a COVID-19 mbari ngol ni le bu kibar ko ngoti standard foria ani point na lafta kibar jamala al sabra talansa ba kibaro noma ibina kolbe fulali baylo abarka bake Musa Bajaha badi ngol wala mo Musa Bajati abara sabini kan kibar kayro labbe kibaro ni mi wulta bi min kata atani Gambia banko kan badi ngol amam filimo mako nyin temena min kata nyin courant te mimu COVID-19 te wala jama sa fa coronavirus aba min ke kan dunia kono at kumasta no mun tole China anata fasa afela futa Gambia an Gambia dun say molba silari mbakele wayri sa nyin temena fam kunum fa nga karanki warol to ko min kata atani UTGT kada fo atani ba karamtra dingira jamal bi yan ko bon ye yelenum ikoy bine sorona fenten fa atani courant
atenyin kuran wala nyin masibo ba min kala sando wala mu kawsu mbe bismillah ko danke Gambia kacha ngamira nyinom sinya floti mba kawsu to la nyim platform oto wayda kedam afaran moto mi yalla ko dal fonding kel mi yalla ko awalorim bakal pour ka joko dal fem fo yalla ko ay Gambia no sula pour ka joko kacha kawsu dum mashallah kangol fan sonata wulake mba attento lo bake mba jala fanan wala fanan kawsu ñi nga jibe Gambia ñin temmena kawsu min kata ñin kurawti covid-19 kawsu nka moy no ñami anim bi aka monta ko dal ñin kurawo ñin aba wajabe kam bakala abaraka bake alhaji baylo yemi fo wolon toñati ni nga jibe comme ya lonko wolon angal kam fo ko audit wolon o wati ika kibaro mindi molma ani nga jibe akamun to ko sainten mi yalon ko wolon coronavirus abe wajabe kanne bake bayri di nga jibe nunto ninko tumando bato kari kili koma wala kari folo nyon koma ni jamal ya moy wo wato la anka min moy wolom 2 cases wolom mi yalon ko wolom mo kilin wala mo fula akata fo mi yalon ko wolom mo luludi wato min na folo nga moy ko mo lulu ya soto wati kili akamunta ko momo be dame ikijo ye farale andum wo wato la nata kaje ko wo nasi man ko tol mi yalon ko ngol jedum hadama dingol la mi yalon ko wolom tamati nyato angale ka fay ko behavior wo wato la ndiya jibe kabri ma moy corona futata nan Gambia folo hadama di mimbe Gambia mi yalon ko wolom startol ye min londi ibe dawoda e ka jele ko yake imma e kata dulale to ni fotata je ke bulo kule andum fanan mi yalon ko wolom kontondiro nanata bulu dio la karola jamali wol talale atata fo wati ngajele ko wol nata keke nasu man ko tolti hadama dingol e katale ataya mi ngo commencer ta ko tenke mi yalon ko wolom kampel mumu yetta e lafta ka fota dami ye fotaji nata ko wol mu meje bare wo ko la fanan ka bring mi yalon ko wolom nyin tuddi dantangol ko no jande mi yalon ko wolom sunkaro e si mi yalon ko wolom banna saloni nata ka je ko mi yalon ko wolom coronavirus anata ka wajabi Gambia kono ka tambi mi yalon ko wolom bibe non jang jamal sa foko ni ajibi mol kamin foko wole bi jang bari tol ka fintele katale ngamele do ka foko politiko le ba koma bari kamin fo wolom nim politiko le ba koma munati na sante nata kaje ko politicien ol mi yalon ko ngelo nim politiko la sante e kana wole foko wole ya solo bayri nin ko politiko la karola mi yalon ko wole be o politicien ol mu me kunton ko wala president normal ko wala vice president antol be ngamele vice president na solo bi kibaro anata ka yitandi ko mi yalon ko wolom ñin tundoto wolom kanefin tundoto mi yalon ko fana wolebe marali politiko la karola mi yalon ko wolebe la kunton koti wo fana ya soto nata ka moy ko ministère ya soto woto naketa politiko ika mollejo minul nyanta ka moljo woto ni wol ya soto isalon ko toñalo wo andum nga folim ko dunia be dani dunia ñim fango hadama dingol mi yalon ko wolebe dunia kono ila theories wolom ila mirari dati i manke kilidi so ni theory tije mi yalon ko na ketta na manke nun toñati ñi bankol mumé senaye kambe ko ma kelindo ka fu ko ñimmu toñaleti andun dunia imma imu ye mi yalon ko wolom di European theory la soto wala wi yalon ko wolom di African theory wala di Arab theory o in fact di African theory momo be dawoda a sonta ko corona be kerine oto nyanta lon nako toñabe dami kuleti bi yalon ko abe story andum abe wajabi kande andum abe Gambia abaraka bake kawsu baji Musa coronavirus kada fente mi yalon ko dal sain ay mo jamal sila modul fon toñalo modul mal lala non commando bar sain ka mel fon sain toña mol ka fol ko sain itol man ta fente la nyamanke ko yi hajol so haji mi yalon ko akeda haji tarimut baylo barka bakke Mr Baji Martin la bakke analyse mingi comme kawsi afanya ko mu be banne alors hadama dingo daji ko ni ndegna daji ko fali constant ani believe me be mol bulu nga try ngo believe ngo bondi je because ni ajibe baylo water men na match karo kono kada April kada May June Gambia benu simfanyamento this covid-19 natra kondindo nyama comme kawsi afanya me indemne de infantara jang 173 cases 128 cases wadu mina kabri March on the 17 ko mo kilin ngaso jabam ko bele adum ni nyokon ni tara dawdan ni mol fa ngale ni hakilo ble ka fa ibloku na tada la fokari fu la kari sabo ngoke ngajele ko na kesi so abeji kam bakel bor baylo kabri tata ngolu bula kambeli yeleta restaurant ngolu yeleta dural yeleta marcel da molo be tani nala
mo nyata bul kola andu expert le men fo ko ka tanka ni sasala ala no mbari parati olam kam bulol ko jik sino ani safuno ani ka tanken no wala mega da face mask de balo ngajele ko molo yo kol be mu da fani comme kaw ja fo nyam e ko politique wala mais de outside politicien mi ala ko lebe banko tamandika bibi na ni kukira ni president Adama Barrow tijam jomal yenda banko sambal olum vice president vice president affaires abesa sar ni nata minister bi marda Gambia la na fulola finance minister honorable membre ngai sa fela ya muta agriculture minister petroleum minister mayor of KMC na tra political lem comme c'est kaw afo nyami olu bile olu ka mol jo pour ga foko sa be mol ol famol ya solo sai ngami Gambian tambita o system la mo believe pondije ni is high time na political difference na religious difference na tribe ni belande karala wi imbe ke banku din clinti na niyo nga ko sasa ni nga fight ni mo ke Gambia mi fantar la kule kono expert le min fo be kada ka wala expert le min fo around June kada July May ma famola be kada ka wala bakle bo so dum ikasi one week ka case mo bo lu ka case le ma anu abuka ke case do man 100 lem 100 something lem so ko di mela ngo even na date record ni ajibe abi select am bakle say almost we have up to 15 or 16 date so na 16 date so na recovery fango oduma a jida bag bo say be select mo buga recover ibuga mo recover ta so it's hard time debe me advice kan man sakunda lo amen do baylo na dukar ni mo hajo te bulu ima hajo so dira dimbaya mo la dimbaya alay karafa fennela ila dimbaya yante iye kanta andu alay wajibo le kada dimbaya kanta na dimbal kanta na dira dimbaya hajo tabla fay ko 6 wakon na tranga be findi ka hajo ko ngolem afay ko fendum lilat numoto na ta jannabe femfe mala sokono ayta ya bulo kum safuna ay sene dinungol babu soko jannabe dum rokela so yimalo ye muso kabata marsala ni mo jolle interact ay mo jolle konto so baylo kulem ngidanga silanda si bakele oto ngale ko masakunda de ada manta kenola mbe nga ko masakunda ma ngajele ko ngani ko tindi ngani sasa kele oda manembe Gambia sambalanya bango de iruwala ngila mol manjata kele asono bango de dunia ko nila mol manjata kele asono ida ate iruwa nola so ngakata na jata kele abin fangol le ka duno kan janni mo wafula ko baylo idaku ifango idaku folo wala mu numbare priorité so wala na mbe kawsula diamo dan say même fo politiko o montra nyin koko sa sale mi anam ko surutale anda tra briefing même bu ka ko ni sasa man sodo muru ko ma yalo no ko ni sasa asurutale abarka bake Musa Bajaha abaden jibel lalo Star TV min fana be dama kan radio la 96.6 FM ñine mo alla Gambia kacha programme to kanale arabol la kabo talantani fula kada fo talankile ni tala bayla bari wala mun toti kawsu baji banfe ane min kada Musa Bajati aka mun ko dal kawsu ñi nga jibe ndaji ko la nyanta falina ñinara ñin courant wala ko jibe because this is very simple coming mantakunda ye loi jamal le fintende ngamira ñim haklo ba ko salo bu ko sama ara miso ngamira mantakunda nata ku jamal le finde min badending parti lambang ñim badato ko lambang kulliyolu maño bitolu anen ñing klopolu swimming poololu ngamira ñim ben fermi ko dal aka jamal le commandé anu ya fanyami expert ya fanyami ñun kurango tano mu jamalti mo fula mo saba mo nane ube mu jamalti bara xamunta ko hansa kawso ñi findita isa musical moy la anu musico jumala ka commandi mo la ka commanda amange bayangol di amange amba ñanku moldi wala on toñati yalla ku fula le nin ko gambiano to ñabe dami ndalita minna wala ndaki ñoloti ni sasa wala ni kurango nata ako mi yalon ko wala jambo ñoloti andun jamfo jango jama aka ninga jibe nanata nyin kurango la karola aka mi yalon ko wala kairo abe wala nadela bari bi ninko mi yalon ko wala comme jama ka fo nyamen ro tobaski party lembang after tobaski party ninko mbe wolbe bulala nu ta a nyama to mando bato science results o ye mi yitandi
tumando bato mi ya lon ko nana ta waja bola karola abe tambela dum ji woto jandin be dundal lafta dron pour jamal mi ya lon ko lebe jibe kan anu mi ya lon ko lebe lamay kan ka lon ko obed min fintita kunun mi yitande wolom nin nata mi ya lon ko wolom Gambia la karola total cases mi ya lon ko ka bring force covid-19 soto Gambia kono fa sign atata mi ya lon ko wolom 799 wolom 799 cases iko mi ya lon ko wolom active cases wolom mi ya lon ko sign ten wolle ba mi ya lon ko nyin sasa be balo kono fa sign wo mambo wo kita mi ya lon ko wolom 662 active cases mi ya lon ko wole mi ya lon ko wole jakalde ni a jibe mi ya lon ko wolom cheme atata fo mi ya lon ko wolom 82 point mi ya lon ko wolom 8% aka munta ko wo keta 83% ladi ni nata mi ya lon ko wolom new cases ti wolom cases mi ya lon ko nga soto kotake nata ka kemi ya lon ko wolom 128 cases ti wo nata ka kemi ya lon ko wolom 16% wo fana keta fe mi ya lon ko toñabe dani asiata bare nga jibe mi ya lon ko wolom recovery rate anata ka kemi mi ya lon ko wolom min recoverata wol nata ka kemi ya lon ko wolom mi ya lon ko sign ye fan soto kabrin ye corona soto foka pare inata ka kemi ya lon ko wolom 115 wo nata ka ke 14.3% det ni wolom mol mi ya lon ko ni yonata ka bangi wol nata ka kemi ya lon ko wolom 16 cases ti wo nata ka ke 2% sa ni nga jibe andu mi ya lon ko wole ka kennu janding saloni akamunta ko nyato tabe jele bari ni nga jibe janding mi ya lon ko wolom salo anin salo la wato la ak mi ya lon ko wolom cases nga min soto aketa 83% lati santing aketa 82.8% akamunta ko nanata cases la karola demanding jital bi ni nata fanan ka jibe nata percentage la karola ni nata fanan ka jibe mi ya lon ko wolom recovery rate mol mi ya lon ko wole fan soto o wato la aketa mi ya lon ko wolom 13.60 ni tenan dungo kabri mi ya lon ko mborom bin na analyse ke kan biten anata ka ke mi ya lon ko 14.3 akamunta ko fanan recovery la karola nyato ta fanan bijel sainte ni nga jibe mi ya lon ko wolom kesi kutolti wolom mol mi ya lon ko ya soto kutake sainte abe tembere ni mi ya lon ko wolom 16% la tenon lungo kabri nga jibe aketa mi ya lon ko wolom 21% aka munta ko fanan nyato tabi jele saimbe mi folo wolom nga jibe munem mi ya lon ko wolom na hella ko walti bayri nga lonne ko nanata jata kende ala karola Gambia kono be nga moyle wala jamali amoyle ko mi ya lon ko wolom fan angalen kam min foko front line mi yalon ko wolom help workers mi yalon ko wolle be do ko wala jata kendala bunda to ngamo le dol bi jele mi yalon ko ya sotel nanata bunda mi yalon ko wolle be marade kam mol testé ka lon ko foy mi yalon ko wolom ni jankaro abe balale bang fama ay masato wol fana ngamo le dol mi yalon ko ya sotel sa en wonata kam mun nasi man ko tolle nati Gambia kono wala nanata testo la karola kisi-kisiro mi ya lon ko nga kele anu kibaro mi ya lon ko nga soto kunu anata ka kemo mi ya lon ko jama ni test ke janding ila resource ka finti akatili sabanyong kata tili nani nyon neta andu nunto ni jama ni la test ke akatili fulale ka sai akamunta ko tili killing kata ni mi ya lon ko wala mu tili killing ni fe ngole la fata ji sai ni mo ya la test ke janding resource ni be finti la wo wato la na keta mo mi ya lon ko amala resource soto tumando bato ani modol se nakinyola ani modo tumando bato se sitami ya lon ko wolon dulati so wolbe kota ku mi ya lon ko ni mammi ya lon ko wolon kan test tariya di damandi ase wol natino bari nda folo ko mi ya lon ko wolon man sakundale nyanta kala hani be mi folo wolon dol adama dingol mi ya lon ko tolle be Gambia dol fongole nyanta ka jeko angalel kamin foko voluntary testing wolon fongol nga wuli nga foko nafta ka dula kari testé for example ning ñu jos won kol wala tol e botan kol wilitan kol lafta pour ani yalon ko wala bunda mimbe marade jata ken yana ko ye naaje ye testé roke wo kola ni ye test e malon folo faya so tele fay ma soto ngami yalon ko wala naki nyolo nga wo tala ma bulano ni yalon ko wala buluko nga wo sahayandi ni yalon ko wala ka face mask dum luwalo bari kam min foko ha luwalo bari ñin declaration wala health regulation ci declaration min fintitana arame so jandi mi yalon ko wolom salo yetandi le ko mi yalon ko wolom hadamadi na manke mo mi yalon ko amman sanji fulasi bari na ya sanji fulasi wo nyanta kam mi yalon ko wolom face mask ako mul mi yalon ko tumando bato wolta dum wala killing
na keta mo mi yalon ko na be face mask dunna mo le ba ma ko la na ba bondi la mo le fana ba ma ko la ya bondi wala na kita mo mi yalon ko nana ta kacala karola abe diamo la mo fon mo mi yalon ko nan fo ya dajibe ya jibe dani ka mama nyame pour mo ya moy angale kam fo ko sign language woto wo motifa ni wo mo be diamo la wo wato la nyanta mi yalon ko wala kela max bondi andum mi yalon ko wolon fana na kita mo mi yalon ko nanata sadio la karola amman mi yalon ko wolon sanji filosoto ani regulation do bare ñinul akita ku mi yalon ko gambia no wolo momo min be gambia ñanta ka wol faham fulan jango fanak ni be dunna moto kono wala yetta second place mi yalon ko wolon e kata joran sa wala dani sondirola ha ñanta kala mo mi yalon ko ñanta face mask dunna bare side na keta mo ñi mi yalon ko wala be mararinje ni ma dum wo mo na ye bali pour ye dunje wo man luwatinya wo abe luwale sabatindi kan exactly bare fanan nyanta fanan kam mol makoy jama mi yalon ko wolom regulation no nyin ku kelin mi yalon ko ngajeji andu to nyaabe dani amanya fa wala nim ko nim mo ya ke anyanta $1,000 silbe le jola sante wo $1,000 so la jori nya a jori nya good luwa man na nyin fa ha mi yalon ko wolom seneyandi luwa man na je seneyandi andu na ma seneyandi tela jeroto angal kam ko corruption abe corruption bunda dole wulula bayri bi nin keta mi yalon ko wolom luwa ta mandir la ma fo poliso ma fo soldaro bare luwa ta mandir la mbi lori ndulato ngaje ko mi yalon ko wolom Musa Baja Haman Maskodu kay ko luwa ko ñanta $1,000 le jola Musa yalon ko jandi mba sambala ko tumando bato na fen dundi na jifo kono ika angale kam fo ko government pocket and individual pocket mfo ngola poso ani mansala poso na $10 so bondi aya dunna poso to wala $100 so bondi aya dunna poso to mbabula la eta ni wo keta dromi ya lon ko wolom corruption be siala andu mafa de keri bare tenen lungo kabrin jita mi ya lon ko wolom nyim programme to min ka commencer Serekunda Johnson oto kata fo mi ya lon ko wolom ni tambita babon fatila kata Ibotan Johnson to nga jela mol mi ya lon ko lebe luwal tamen ni ye mol min stop motol kono mbal ngam fo ade radio kono le andu min kata mi ya lon ko Ibotan Johnson oto kana fo mi ya lon ko wolom Serekunda marché Johnson oto ye mol min jindi mo nanga moje polisol ye min foko ye wole samba titi $. Sa wondo ngol dum mu neketa ye bala le ma fokku do le keta exactly alhaji baylo bari ñinemte la ku mi yalon ko toñabe okay ye bala le fokku do le keta Musa nga karam no mo tanni woro ñin temmena brika magistrate fana yole amba convict because iko ñim mole mi yalango dundam mo tol kono e mam face mask dum bar sa mente jakal drive wa pala passer le ko e ñanda face mask kala bon e ñanda ko mala fo jindla enta mo tiyo jindla fa yenta passer le jindlam yalo ñin ko be ñame ko mi kawsi ya fu ñame ñagara mo nda e duwar ya jori ñanya na kala ñalle mo sakunda ta sur sale sen abri press release ngeda ngabe ni ko do be ñoka ngago ni ye press release bonni ye fine laka o fine anda jola ñaarinde andu mune ba silolu meñende tala o fine na mol jige ko kawsi ya fo name do ñama be corruption no natila ngamira baylo hanna manke modo tiyo damma ndeke mo be dunoleti wajibo kadu ndira life ndeda bro ya fo modo tiyo ya fo nyiko Musa Baja ila maksodu kadu nde sasa bibi ngale ko mbebe lo la me na dimbayato abe kala la njuro na dimbaya kono so janne be kala mbad ngem fantanga ani me bedna mol men ka ngolo fanantanga so ngamira anyanda kila passé njal ani driver be lo dula di pour ka jele ko face mask ay ke wajibo ti dani be dunna motor kono driver do ka kele ni man face mask de ka fa ko kana dunna motor kono andu na continue nyama comme na res ni na kes ni beta ka nyame abe jikane ni motani woro la areso ngaje le bifana ngaje police la website ya sake ko ye motani fula muda kunu sudo me alon ko be ni pulu party ani musical program kunu sudo around brikama nyol ma ko west coast region ma ko ye muda ngaje police bi jani ngano program do ngaje ngame motani fula police ko yolle muda bayro na kandido nyama police lo insilo ma ko ne comme ko say mo jamale be silo kay kamel muda hani bi fawon ngabona kan filo tano do kana Star FM jang dia Iceman ngaje mo do mi impact de more than 100 vehicle and ye be pack mo no flex max di so 100 mo do ye mir pack di juma ni be tala kido la hansay
o nafolo be ba jola nyanda kila nyaadile that's a question mark so ni kabo operation kabi towards the last towards kanabu motani fula da mana motani woro da mana da kidola so what about the rest ande ka mo jama yeslo ka melo ngi na face mask de katambi ko solda fo be loi santé le fo be loi dungale ba oto ngago man sakunda en da korosilo kala baade kabo IGP kabo man sakunda central government ya jele ko ni regulation me ko ya lande molkan anyanda sarto le sorla tawandi buro sorla anyanda kala nyambi say be burkam men wala corruption di na corruption ni mo fantanga isaje ko momo ya ko imanson na bola jani be 1000 dollars jora yi samba code musa ba jafeli ngana at code amanson na fix mas dina afele kido ya aboindi awa 1000 dollars aba joga na fin da radio telendo mo jawa haram be sila na baake baylo alama nyin kana nyin ko alama kana police station da min sin bakwe police officers modo yeah of course that's what we ya jo eta malong yo male kawso this something yara ko dal ngamira ino man fanyanta molde mala je back because it only regulation in to be candid nde a ngas ko le you know wearing this face mask mo ta volante face mask dum because ko rawani ka moy aminu mo ta fana ngelonne you know bar jama be je ha do ta fe ko ha nyin ko rong ami mo na yalo ne ba muna mo le fa ba because say han mo fara say you know nye kiskisro kera nye ko COVID-19 nafa ita ko hoj nyimo ya kame fo nyimo ya kame da sa sare ndema ko doctor ha because faro do bi nyaka da focus kiskisro ke doctor le kana you know ka afenge how to call it is it post mortem good so kausu ngamera jam fanan wululal fanan the parents have a role to play in this case kausu ngamrumba na soul to wan kausu because nying jannen salo ya fole ko dinningol min yalon ko wala sanji is it sanji sabay dumala wala ma nyane sanji fula duma wala ma nyana ka nyi face mask dum di oratim fana min ko jo holam de ko nyin tulungo because dinningol to nyala you know because dinningol ko tulungo la waro tulungo dal fanan o tulungo dal fanan kawso o fanan ndakala famiya because nyi don adena de amuru sol kono dum mu ne kana amuru sol kono Fosain ya lonko bolon ya December 2019 kana fo mi ya lonko wolon nyingwato kono Fosain kisi lalbe kisi wala kaje ko nying kurango nying aka sawon hadama di wala nyami kata hadama di wala Fosain akisi ro nyimbe tenten kan aka wajabi nyole nyaadi Fosain nying kisi ro nyim abe tenten kan andu nying keta ko mi ya lonko kisi ro nyimbe tenten dale fo itol bi na ye kamben kumala bayri nunto kabri mi yalon ko wolon COVID-19 fintita kutake nka moyle mi yalon ko wolon oldeti wolon mol mi yalon ko kotota aka wala batal ha ke babol ha nata fanan ka je ko mi yalon ko wol mi yalon ko wolon respiratory problems wolon nanata mi yalon ko wolon nanata mi yalon ko wolon ni la kalola ya mantoro sotale aka wala batal nunto e ka fole ko funding kilan dindingol e boka soto sante nata ka je ko dindingol ka soto kata fa mi yalon ko wolon ibi 3 months 6 months exactly sa ni wolbe keta aka munta ko kisi ral be continuer la ka kisi roke woto sante ni nata mi yalon ko wolon duty biarasti wala mol mi yalon ko responsibility nyata lala wole kan follow the primary duty biela dawo da wolom the state mol be sonta wala nin ko state wala mi yalon ko wala jama na manika ko sa fako man sakunda bari man sakunda ate dunno la momo ya ka fako nyinke hani man sakunda be minekela wala man sakunda nying ay minke ka loi bondi ka fako ne nyinke nyinne biji ni ye nyinke nyinne biji ni kata do la kare nyanta nyinne kala sai mi yalon ko wala the primary duty bearers woli yetakel sai the secondary duty bearers wala mtolti alfal mi yalon ko wolo wolle be so kono bari hadama di na be sate kono botanan dulale andum wo dulani wandi yalo exactly sai jandi mo ka fintiji ya fa kawsi kata bantare de mi yalon ko wala maxta atata banta na kana a mexo ne janding ay dum korda kono aya buloku wala na dum ta korda kono aya buloku sai iba jala ko ni hadama di dalita wala na fintita banta na tata dula do to ikaye ko e buloku wote kala kasiti bare iya mo ma fay ko max dum e fantita banta e lafta kadum wandi moto ya akoy ko ni max dum tala ikaye ko ta do ben tala andum
fo drive wol fanan ye kambe e dammangol ya jele ku jamaata tiñata ñin duniya kono kambe mbal yala ya tiñata bari do se tambi amman do ta bayra max dum do ye tambi ay max dum aka ko ñin do tambi tan na jang akom nim mom max dum ata atentala aka ko kalatala no wol kuma sifa jele kuntala andu mina bina kala wolom ite mi yata imalon fo ite ya sotole fo ye minta wo ya sotole wala fo ye mo minta nu wo ya sotole mi ya lon ko wolon ñin jankar keso wo nata tu moto kono ñin mo nata ka ta burun tak koma kata mi ya lon ko wolon kala dimba ya ka wol mantora ku jamale bina kala ji andu munati nan ko the state is the primary duty bear nin ko be keta jumale kana jarandiroke man sa kundale be jararola man sa kundale be quarantine na man sa kundale be mi ya lon ko wolon ka wol du me dañi say bayri wollum primary duty biyarati responsibility nata nan ka murum wolle kan kaje ko ni make isa foko e make ni yake andum kabringi bake kan kudol bije mi yalon koy mal won timmandi sa bayri sante ngajele social media food quality mi yalon ko wolum mi jamal ka foko sanitary mi yalon ko wolum conditions anim ku jamal mbaje kam social media but muneti na molbe man sakunda blame kan wala man sakunda is the primary duty bear so ito le sembo soto ka luwal tamandi woto ni ma tamandi sama seni molbe na fala ko man sakunda man nake woto be bindani la wolum this number of people ntefe wodo ya batale yemi samba citi dula motani woro andum ku kilim fana nga wala korosi nanata covid-19 la karola aka munta ko all prosecutions nga minje aketa brikama magistrate court fo brikama tundo damale be Gambia ba nyanta wol fana jibel kabri ko mol kana sal ni mo salita be samala kiti dula nga minje kibare banke brikama magistrate court lo corruption do nata keje angale kamin foko selective justice mba fola bayri kabrin wo kola mi ya lon ko wolom salo nata di mi ya lon ko lom sum kat saloti modo salita ya bare mon mi salita ko may nata katambi mo tan luwa nata ka wo muta president na la mol itata keje ibe wo bolo sela president on ni wo mi ya lon ko wala salita imman jote fenna atinin luwa lo ajele luwa ni nga londi akamunta ko bi ni koy kana mota mi ya max mi man max du natan ko mata atil dum tan moto kon o manke kumati bari kabring na ilota la dum tay la moto kon ya bulay betaka ni mol dunta iya e be salo lay tenten ta salo la foka pare yokutu boke wala mi ya lon ko wolom kacake inate ke mo to nyaabe dami yebinin luwale tata nyoko woto to nyaabe dami luwa nyanta katama selective justice man nyanna kake ñin sifa fana man la fiya foko ngam na moto londi to le nata ka donji yel mi ya lon ko wolom police ol sembentu ya yela doko ke nya mi ya lon ko selective justice te kelaji nyala tombo ngote kelaji because ni nyala tombo ngoketa dron sama sini abe munta ko dolle be mi ya lon ko wolom luwaye santo andu moto luwaye santo exactly so nyanta fana ka je bambandi bake nyanda ka je abarka ba kawsu hankabi abadingol gambe kacha programme albe wala jibe kan min fana mbala mo kan live min kere 96.60 mbalbe konton na kotanke nyaata do mande ndoro mbala line wal fana yela sa commando keno mbo min ka jaga wala bakere nyin covid-19 di an ñun temena fana adesol ba siare ne kame musa bara fo ka nyamin kibaro fana do fele mi yan ko nga asoto atanyin fatu network ndoku nyolomu they are going to be charged. Police arrest 12 of over musical show then wants those planning a parties in temena fanang iko mintara kanyang for motang anim fula minu yalan ko wolle kanying musical show kumandi ye wolle charge iba mol fanan dandal dara minu fanam ba lafila kanying program sifal ke musa mbota salo lo kono musa ngalo ne salo min kala banna saloti annum fana ngalo fana ni salo fana botala e ka bo tadde of tobaski program bo jana e ko program best of inte baraka mun ko hansa mol mantara nyim kumol la moy kan afele ye mol muta anu dijel bijel min yalla ko fam wala katara nying program ko kam musigo yete yalla musigo ma fay la bon kono bari holol to tenting anen na nying Senegambia to ndolto nyi musigo ko man dawada mol le binala je o mol min kana je wala nin corona kana barka bake baylo comme nga fo nyame ñi sasa ñantan la daji gol falina pour ka jele ko ñi sasa akana continuer banko ñi mbe mu daji go falin ngol kado ni ajubi fam ñi problème be mol man sonde ka loi bo ñu kado ni ajubi na production no fangol ñi ko be sa ñaari
kabri for state of public emergency bebe keri nu ha emergency state of emergency be keri ni tada social media ka party ol jel ibe mitinu la kare cross kapeta ni party do kare cross kapeta ni party do wati ko jelu ngolu fo ko tada wajabi da sai fo la bon inada state of emergency bondi ji frank so molu fanan ko le jiga fo ah loi me be keri loi ni ita implement le no la kaduni yake mansa konda fa wala molu wala party la molu be findiga ibita kan wala nango na daji kol akumata bake ngena daji kol fale nga sila alanya nga je ko ni sasa mi alon ko mbake ka mbe menke kande asinte infection ninde bora ninde beda mo jama jeda jande fana bana ni sasa so oto ni aji be nyimbile mo be kabri beginning the blame when all the political party mamboji you mean all yes was political party do gakele ikaje le ko Facebook more than 10 people 20 people 30 people no social distance so ninko bankola nafa ni bankola interest baylo na political difference ngola ndi je ni sasa ma moto ikafo mu kulitiole ni sasa ma moto ikafo ite mu miskinole ni sasa ma moto ikafo ite ijara be kendari imu fo ningere mi comme kawsi ya fo nyami odumo iko aka keba le batan o last time ngaje ko ko fo ninko ni sasa mi alon ko na last case la jama ka mu fo ningole exactly andu banko no fo ningole sasa ole musam alfalt jomar be na maral la banko la oto ngamne wato sida ni music programme ani birthday programme nga be stop ni ma stop because ni ko han house party baylo ni ko house party sai fo mo sina mo bina ide la programme ke sai isi ñomu kawsulet fo e kawsu na di invite exactly ndi programme so si ñomu kawsu baji de fo nga kawsu invite so ñende ole be le stop la bra be bro ibo down exactly so mangi ka fo ko birthday party le mu wala house party le mu abe ñanda stop le ngalo no ko police la mbe tentlo mbe jayla baki ibe do ko men continue nyaawa ikana mo nyaajuwe ikana corruption du ni corruption dum problème ni corruption du nda ko ni baylo abe tinyala bodi be men loi men fo ni tra loi le tinya ye samba loi men fo yo mo ye samba kiti wala ni motol men de jaka ni motol to kawsu motol dol bije da tinted glasses and tinted dol bije ol bu ko lo check kon don fo ikatara face mask na mo fo tawdu na mo malo no follow ninga jibi because kabiri ko face mask ima for agriculture department ima for health sector ima for those at the kindergarten school they call a face mask is face mask just the the kids below the age of 2 I'm at all of saying ya jere follow kabri murata nang mota Senegal nata Gambia ko kiline fani sante fe ya ye luwa dondi ni ba tamandi kan na siata kare fulalo ninga jibi like about 7 months fan siata because it was around February before, around independence ma famala okay iko mi yalon ko wolon tinted glass inata ka heavy restriction ole ke exactly diamo siata ko tonya be dami Gambia ila luwa ni ba tamandi la 3 months lom 6 months nyindo man 6 months aussi by February it was in fact end of February sante tinted commencé ta ko wulu Gambia ko teke e kam wolu la mi yalo share mbakal fanta andum the same motol yemin foko inyan e manyan naka tinted ke sante wole ke la moto tinted ko teke sang luwani mune ketala abe lari ne bang faabe sino la faabe koma wolom aketotal fulanjango nana tani mi yalon ko wolom like angale kam foko private public domain a private space in a public domain yella dula sotole yella dula ndingolo imma moto lombang bala korda lombang ni damma biji aketa private space but ni momo ta kotenke dron amanke private kotenke aketa public domain net okay bayri itala tamu ila moto ti damma le biji wo mi la moto le bare ni mo cika kotenke dron wo sainte wo mo min la fataji wole ya wo private ya bondiji anata ka ke public bari wo hadama dingoni mi ya lon ko wolo min la fataji wo fandan mi ya lon ko wolo ay nyanto sotoji sa ni ma maksodum to nyaabe dani yellu wa burkal na keta ini modo le bije nyanta kam mi ya lon ko wolo maksdum muni ati na nyanta kam maksdum il fa ma lon ko ya sotole fanam ni yeminta e malum fo ya soto an ni e damura ikamo mi ya lon ko wole beji ika wole protect kaje ko fengo fe mi ya lon ko wole bote dato
wo kana ta wo moya bo ni en mo mura ike fanne prote wolem kaje ko nim modo ye kurango soto akumata fembota da kono mi yalon ko tumando bata mi yalon ko woni jankar keso biji wo fanan kana mantora wo ni nata mi yalon ko bulu wolom bulu kol ha ni dulama mi yalon ko jankar keso nyimbije e kana wo jankar keso nyin tanyola wala tinna tumando bata e bota jag yedula may malon fa ya soto le fo ma soto ni bota jag e tani noto yebulo ko fashion ni mi yalon ko wolom safino bayri ngalon ko mi yalon ko wolom detergency sako mi yalon ko wolom 99 wala jamal ka fa ko 100% alcohol ka sang tumando bata se kolea bare safino ninjio ala yalon ne wo soni ata Gambia folo tonya sen ni yebulo ku katabake iba jela ko wo sifa nyimba talal sen nanata ni mi yalon ko wolom tinted vehicles yes jama min kana ke wolom ni futata checkpoint dol biji handi lafta lo lafan wolle ke tambi wo mo kilineti sa iba jela ko angale quand même foko respect for status comme amanke mi yalon ko wolom mutu pa ani wo hadama dingo min biaje bare wo hadama dingo nyinna mi yalon ko wolom palaso ay min mara wala ala makamo wala ala manko tol min yitandi ko nyine mala makamo ti ika wala respect sa iba jela ko min ngana ka woke jama min kana ke wala be nyi silo bulal but na min je bantala banko hani ni be moto bari ndika imma tinter lemboro non tinter tika foy ko yewero tala mu dati ne ko yewero jindi duma because al dammo ngol le bije breathe in and breathe out al kami yalon ko wala niji ni wo fanan at least fonyo do dunta kono to do finti tafan abe atul fongol le makoy la on walati na since the advent of COVID-19 kabri mi yalon ko wolom COVID-19 dunta mi yalon ko wolom dunia kono ngami je bantala banko ka e kay advice mi la wolom ni be la moto bori ndikan hani damale biji hani ni be AC malala ikoy ko wéré jindi damandi munati ne koy wéro jindi damandi pour mi yalon ko wolom fonyo se dunno fonyo ye finti anu ni woketa ni mam masdu ni futata checkpoint isa lon ko ni moman masdu bare dum moto be tinterre yo wéro silandi fo santo hani na manke police quote fan ifo wala jata kende afan inyanta wo jibe la andum lafta kaji faham yandi sene yandi pour moli alon ko toñabe dami hani na manke police quote na manke mi yalon ko wolom luwata mandir la quote bare fo wala jata kende akitan tol la responsibility lati pour nga wo jibe ko mbe wota mandila nyami toña akumara bakere ngamira Musa nyata do man dimba telephone fana yalare mol fana sa commandro ke ñokono to dialom kawso mantara dogol health bayla mantara dogol health Musa mantara dogol health barka ñokono dialom wayri ñimu courant mi yalon ko dal sain aba waja be kam bakale atanying Gambia banko kanjam mol basilade bakale sain kunum mol masilanu bakale barbi ngasilanda fonje ngasilanda fonje shoote hadama dingol tole bi kado bi han private be bulu hanum moko yato live le ka pale mba am nga mask foy ye makso so dole bang so that yaay dung yedum moto kono kato ñew makso ñing abe téléphone makoy la ay la dimbal makoy ay kantel makoy ay terol fanan makoy ngamra kumata bakel fanan Musa ñin nata fanan makso ñim fon la dola kana ke amba sara khule la kolti wayri tol ñiko max dol safo ko face max lom ise ñamura ñi ñamura ibeta wano ñade mo fulo la daji ko ni bari won ko yeah comme nga fo ñame by the last week Modou Njie director of health promotion abenu jang abole fokam ako maxol to nyalamu maxol dungo kan fantan kala ni mbadi ngolo ani signor bor bale ka maxi dol jisare ko o maxo fa coronavirus fa kadu ni de man ni yosero fa askeno ni man ni yesoro isina sasa do so men ke COVID-19 is inata asma patient isina asma se wuli non do bi max ko fa fo ñu buka dunno max karlal example mel ka ni nañ local max ko kara be dana du kar ya yam fondi to mondi do bi ni max dum baylo fa nata da 5 minutes fa ni abondi kan ni ji nyame amman koy ni man surgical max at least I get 100% continent dami alon ko isi fonyo so no isi nijino me alon ko ate disturb la bodi aje idra sa de ko ga max dara sifa jamal leji sifa siata do bi yake bi sunu famo do bi je famo ni adum famo ni ma bi kuyefo ni adun rek isa yaay kuntu so obem ko do me alon ko mbe fane tangaga bodi ni aje bi kana na fulo fana njube ajube mbe men ki kande
to nyan ga lasta mo meso ala si barako ka kono bo ni a jube hamda ka ko molbe sulani maxlo ngake nyaaw nyande molbe asannale andu ibe rivale do mo ka osifal ni waye yake standard wonde hanna manke standard won yakata nimbe ala tallulo wala tansa wala mwani lulo me aka men ke nyi maxo kono dukare ngalo ngo aba fanna falale andu kana ke bisino so fanan second li fanam this max mo kilne tawa manke mo fulati kana fogo ha nila max le mo ha mbar nga ko atena musawul wala tin dingo wul mbar nga fu this max aditile tam natara ha max dole mo yaron ko so gal max ni parra ni adu 24 hours ko igi yamar wala ya fay kana dum ko tanki bo dole bi yekaje so gal max ka trebul 3 sawa kilina na ka trebul dole ka finne fam sako apprenti exactly apprenti dole ikaji wala ka nole natara ida ni afford no la mi yaron ko mewi nyinda si koleno wodi ni local made maxol military ni dara so kono orda solo ta ya ku ya senandi ya deng ni fano ke ni ka findi kala ya dogudula nga kata nga dum baylo max fanan do yamira ko official damma ni be dun official damma ko enda max duna hani la bidigo memme ka wa froke je ni mona da sando ni max tabu ila bidigo le kana son ay dum won gajele ko ha mo kana ko do jibe exactly mo jam ga ha official le ka mol fengendi gaje gara bidigi dula do grand place do mol be se bidigi dula be ata himola mo tambi je mo kili maxil batela so nyando fanan ka fulan wala dan ko mol nyinde ndaji ko fali na ka nyi ko vinanti la ko daji go fali mo dam man sin tanka nyi sa nyomo moy na jele ko kambe ngo trafic kaw si afala ko ngada ko kambe mo traffic ko ko ni kono abukata nyaato nga kata nga kambe ngo dunni ni mbe ata nga luata ka ko mbe kitam France police odi ngara jibe ka ko bayro police odi bayro dam man ta nyi loi implement la wala kawsum ade mo nyinde da tenen da nyingela ite famo ye France police odi mo be ndef la bangu dingendol ila dula do ila restaurant do ila dawdandi ni mobe duna na max table fa ko kana duna place ko no akana max table at least comme last match kada april mai kono membe nu sade kono o mur ko tenge ba dogu dula dawdandi ni taraje ba ka molje mi alon ko bul ko safu no be ani jio say kata mi dula lo fa ngi bu kay jine ka do say mole max le commande kada mi bul ko fa ngoti ni max do bul e inu wala ibe bulo ko bulo be nori ini mo jalle bulo di ñola makko do fanan cross kawso mi wadi ni public véhicule wala ni motol kaje makso tere bulde a tere bul bago kono wala tere bul jibo kon ni kana après check point la ya dum dina tel kon ya bon amanke wut kawso bokuma yata banku kalo mo ala batu sifa dole ci andu jamal me ya lon ko wala be gambia imma isa ko imo muslim wala de wala ya ko imo christian sai ala batu sifa mi ya lon ko sente amon ko ya bari kela banko kalo don wona ko mi ya lon ko wolom mi ya lon ko wolom ala batu woto mumu anyanta kela wajib wala pour yaje ko yela banko kan andu banko kano amanke don pour ye finti ya ko nganna banko kanole wala yetta yet natalota ya ke status ti wala ima ya send in any of the platforms of the social media ya fako like comme jamal ka fokan nami nganna banko kanere love for self and love for country ye 1000 likes soto wala banko kanoti han mi ya lonko wala min nyanta ka banko tamandi ka woke wo fana mu nyanta ka ke mi ya lonko wala banko kanoti nin luwa bije mi ya lonko luwa ko nganyinke nga wo tamandi wo fana keta mi ya lonko wala banko kanoti ay mi fo wolom to nyaati baylo sante ninga jibe jamal ya mira ko maxo ni pour police lo andu masko manke pour police de bari wo police fango asike no police ya soto asike no police ma soto asike no fango ya soto asike no fango ma soto bari mo mi ya soto to nyabe dame mi yalo ko wolo primary duty bi arasti wol be batale wala mo sakundati bari fango fana be batale bari ni apa han ko ya soto le ye samba ye landi do la keli ye jara be jara le bari fana mi yalon ko lo mi la haji dol wolte tamalon sente ngajale bari ye apprenti ko fole ngajale mo mi yalon ko ala max ko ngamit mi moje fam wolo mi yalon ko manke to nyaati ako iko maxo ni aku amma beti ya pour yadum nka ko wolo surgical mask wolo mi yalon ko bari ni mi yalon ko it is local made ya dada janne endo kulol inyanta ka woku wati ni finti ta fay nata inyanta kula bayri virus ni wala mji jankar keso amma ke ku femmi yalon ko
na be dulato e bajal bayri nyani tajal sa nyanda bin kala wolom kam fan tanka wati o wati nim finta nata nga ku nimi ya lon ko wolom safino faka pare nga ja andu nimba jala ikamin fako wolom nga kata nga ja dula mi ya lon ko ate expose la pour tout monde bato jankari kese do sena kala ko kan bare max dol mi ya lon ko nga walaje mbadi ngol mi ya lon ko wala bet bunda mi ya lon ko wolom taninya ali mbala de this time around wolom drive holding apprentice bare tonya be dal ni futata garage dol be gambia ni futata gi ika maxol min bondi la jifo kon wo maxo fanan tumando bato fan ni manke ko wo famo c'est sasandi do c'est sasado di do bayri max killing wo be bala killing tili fula tili saba tili nani ni police oje yadu ni police o bota je yamuru ya jifo kon ni tata so ko no yallandi mata e maku yewo ke tili killing tili fula tilobe kandiling mi yalon ko wolom tanin na nyimbe siya ha nyanta fanan kaje jibe ba andum ni sano max fula sabanyong soto nin nata doko kola ngamuru ngawoku ngaja asamo ngadona at least mi yalon ko wolom fanan do fanan na jata kendia ko fanan sella damande bare maxo momo mi yalon ko abe Star FM ning Star TV lamay kan lafta nga lonko maxo manke pour police oti andum nkana mi yalon ko wala masko dum wato mina dronga police o je damma nga maxo dum pour kan fankanda nga mi yalon ko wala na dimba ya tanka abaraka bake kawsu bade ñu dal hangabe ko ko program wala Star TV adina ko live radio kono ko abonde gan ñu be la mo 96.6 na Facebook page fanang Star TV Gambia min fanam ben follow kan ba folale ko ala baraka bake han kabe ka nyoko no tadi alam COVID-19 ko rawlam yaran ko ba kerene anu Gambia jam fang adunta jam baba kele fang sai jam aba silarin sai kawsu ni hakilo blana fanam min keda lockdown o to wari expert do jam de command ko pour lockdown mayores Banjul Rahima Aleklo video do bondi ay nada asilanta bak I wasita min keda Minister of Health Samate wosia bake furu dal kaje ko dal ni kura min keda COVID-19 ti ye finti mol kan ya mol ko never caring seconduma particular da fang ala dinkiral min keda Banjul wairi tenelunga fatalato nga karang standard kibar kayto bala Banjul ye case min soto Brikama Brufut Joshua dinkira siar ngol bari wobe ko la itara min moy bonda wala mo jumani juma daji ko hamsa kabi dal wala ñati ko kunum suto fan ye case dole di investigate kanne inshallah bayri nga moyle mi yalon ko wolom 18 cases in Banjul iko mi yalon ko wolom modi bantaje for sign nga kibaro min moy is not yet authentic and then that is why I'm going to investigate kam wolom ye momin foko wolom sunkuto mi yalon ko ya foko COVID-19 le ay wala soto kabringa fata inata ka teste kalon ko ay COVID-19 na soto iko ningo ya soto ala dimba ya muniati ni bondi ke samba mi yalon ko wolom quarantine boto ye min fo wolom wo mi yalon ko ya folo ko ay COVID-19 ne soto fa banta imala dimba ya bondi ka ke ko wollandi karala bayri ma investigate nta folo ko ha wala hani bari nyi kibaro mele mo yati nga nyi kibaro fo bayri di denial syndrome wolom jamal ka foko COVID-19 mantara Gambia wala abe Gambia bare political le nyamiji nga wol ko mom moy nga moy le fam fangol batata say fanan ni nata ni mi yalon ko wolom statistics wolom mi yalon ko ka wala di ko mo le asoto e ka folo ko wo mol maso bare te kamin fo wolom ni be fem bayla inyanta fe londi laji ni ko mo ettin masoto banjo afo mo le auto mo jelle asoto mo tanni sema ha bari iko mo ettin masoto bari te fa ifangol malom mol mi yalon ko wolem nango mo mi yasoto ni ko mo nangam le fata iko ni wo mol fata munati na mela mol bondi ke samba quarantine lafto investigation o kala den to ascertain mbaje nako ima ye bondi le ke samba dulato wala mi bondi ke samba dulato den sina mi yalon ko wolom wo kibaro ni ka tenten wo kan but nit nata ni mi yalon ko wolom COVID-19 nga jibe COVID-19 ala like angare ko footsteps I mean ta bring COVID-19 data
akata mi ya lon ko wolom mi ya lon ko wolom regional problem ti dula killing ay wolle batandi wolom chena ma fa anata ka ke mi ya lon ko global mi ya lon ko global health problem mbota ji anata ka ke mi ya lon ko wolom is global social problem hada ma dingol la tani nyata ka wo batandi health problem wala mi ya lon ko jata kende problem social problem wala mi ya lon ko wolom na tani nya anata ka ke mi ya lon ko wolom fana fendo la faje mi keta mi ya lon ko wolom global economic problem mi ya lon ko wolom soto bulo la karola anata fana ka wo batandi anata ka mi ya lon ko wolom na dino ni na karambundal anata fana ko wol batandi same mi ya lon ko wolom covid-19 ti muta folo ko amanyin dulale ma bari nanata health la karola ya je batandi nanata economic la karola ya je batandi nanata karango la karola ya je batandi nanata religious wolom dino la karola ya je batandi jata kende afamo ay wol batandi sign ninko lafta ka lockdown ke as a possible no bare fana lafta nga men jibe wala gambia nim banku dol man killing ni fitita bantala banko kan state killing wolom dula killing wo banko kono ni a jibe tumondo bata wol ni gambia se kan wala wala be siala gambia ni ko nigeria ni lagos jibe ko tumondo bata fa nigeria fa jamfatale bare ni ko senegal jang ni la region sol jibi ni region savana ni ñol kafu ñol dula killing wala siata gambia and by nature of our geographical location gambia ñing abe ñaan senegal banko kan ni koy be total lockdown nati la sa ko mi ya lon ko wolom lockdown ku do le bekela by senegal itul yela interborder tamu ñing ya yelale c'est finti no region doto yeta region doto na lon ne ko sante gambia me la boda yele bare tonya be dani na lon ne fanan ko mo de finti nan senegal dula doto ka tambi ni gambia yeta dula doto imma iba fola bare ma fo bare ngalo ne ko be kekan ko lam tonya comment c'est le cœur ha sai ni ko be total lockdown nati la bi ni be bar je total lockdown nati it means it's not no combo bayri be tambila ni mi yalon ko wala banjol ni ko be banjol lokla man la fi moye nyinta personality bare mo jama be combo ibe do ko wala banjol woltita do ko wala wala tonya ni nga jibe by nature ntol gambia port killing nga wala soto wolom na banjul poro nga airport killing na soto wolom na banjul international airport mimbe west coast region mimbe yundu so ni ajibe bankol mi se total lockdown nati wala mi yalon ko wala mi se like a regional lockdown nati no wala bankol mi yalon ko at least ila basic needs isa soto no ibe dawoda mi yalon ko wolom ilafta min sanna anin kudol se wo soto no ila region to hani ni ko ibeta dula dole to ibe min solo la wolte sial bare bi mo ninga finti combo kata do ko la banjul mo ninga finti banjul kata do ko la combo mfa na demarcation no fango sometimes is even confusing combo danta dani KMC danta dani wolom Kanifing municipality West Coast danta dani wo sifal ni nga jibi ma fate possible no la bonte ngami mira wolam the suggestions are very good but ngamira ko follow nyanta min kala wolam Gambia government ay murumbang ay mi yalon ko wolam systematic planning ay work ngaji ko what is the most appropriate method nse mune keno mi yalon ko toñabe nani wala be kembe wala be kala Gambia la model ay mi yalon ko wolam ni nga tamande fanan as a suit Gambia situation bari kana jibe kariñol ye ñeneke bari kariñol la banko anin tol la banko iman clear by any form and by any size or shape barka bake kawsu baji badi ngol gambe kacha programme wala Star TV ba bonde kan radio fana min 96.6 lamal lal bal fana be ni barala min fana ben Facebook page to bal fana be ni barala ba min kala sa balano ela Musa Karabake wato min tuta man fensi ba signal kan ko minute lul wol tuta ngam sa ngal line fana yela bang nga moy mol fana ni la hakil ni mal min bina programme to 788 lam 6966 788 6966 minimum number ti nyala fra dawla programme to 7886966 minimum number ti alsa min commande no alda tara programme to kanyo kono to dialom nga katando ngam bulol ku bita lawalla ngam bulol ku mbadunna dinkira fana ngam bulol ku nga face mask dum Musa nyanke dak kontan ku badi recently ngajara banks nzafo dal banks anin bla jamal ni bitale je baduna je face mask nyaati bulu
hani la mun ko nangam da biji itata Ahora nango amanden na comme ni public institution comme banque ñol oni official la ni dulal mol kasula hani bidigo ila bidigo ka wafuro leke mol kana ka sandroke o mom mem kadu ila bidigo da imala tamda sila jama janna kan ila bidigo do ran nango ha bidigi tiwol sako na bidigi dal nga yega grand place mo jamal ka sije ka ta him so ide bidigi amu debul responsibility le ka jelo ko mom na o place do ani fengo ina ila fengo atoro how to ko la ala flex max so no ke dare na kesi ni comme abe seleka nyame abe jikan ne abe jilale bon ni nga bro nyanka ko Star FM dama ni mina Star FM ni ma face max de dunna wala mi da trust bank wala GD bank ni ma max ro de dunna odo ni ol tangata na Marcel mantanga na wa football mantanga Marcel odo hansa mantanga because ni wada bank astris ibeda Marcel straight wala ni wada Marcel aski ibeda bank so la na nyanda katale dawoda ni mi alon ko mol kasiaje momo bedunna je akata ala face max aya dum isaje ko mbesi tangani isa sala nyame 7886966 7886966 nina mo number ti nyala fla dabla programme to Gambia ka cha programme wala mo Star TV ba bonne kana live anen min kata radio ti 96.6 FM wal fanam be ba bonne kana nyin temmena 7886966 control room ngamira nga call soto ba min kala drong nga kolalta sanusi aning nyima kolol bam be mala woto le kata basiru salawol hankabi ñoo kono to dialom bimba dinde ñim courant la anung sakantuma ning programme Musa a ferending I am soko example of satla janne because ngajara ko iko some DJs are in trouble ning ko DJ nak DJ si basiara le program DJ do ane min ko nan kata studio do hello assalamu alaikum Waalaikum salam. Mbari ngene bara Mbara na def. jama rek alhamdulillah tur bi ak foy kole Waaw ko ne ma ngi rafetlu seen programme. jërëjëf thank you very much ñu wax ne seen ideas yi so appreciated. thank you Waaye xam naa suñu wax government pour yéeku masque yi government is everybody ñu nekk yooyu government bi. okay So ñun ñoo war a sàmm suñu bopp am ne health wise is everybody ku wérgu yaram moom pour everybody la. okay Yéeku masque foofu moo tax war nañ cee forcer yi. we are taking it very light naan waaw lii lii amut waaye léegi we are seeing the precautions on us so dañ war a gën a bàyyi xel te foog naa technologie tamit soo gisee lu waa daf koy mun a yàgga yéen si ngeen contribution yi ngeen a nekk because in dugalee luwaa yi yéen a dee toog naan waaw lii amut solo nañ ko sabaat yooyu loolu donc ñu ngi bàyyi ñii ñu ngi def waaye soo leen si liggéey ci sensitise nit ñi moo on rules and regulations foog naa nit ñi nañ ko appuyer waaye su ñëwee di bugg a against rules yooyu rek di nga gis ne nit ñi tam topic bi di ko gën a fulu so foog naa gën a si tam di xaar nit ñi moo on sensitizing and enforcing more rules ak loolu wante rules yaa ngee dox so wala am lu ma ko jërëjëf boy thank you very much jërëjëf ben tay hanta bi 7886966 7886966 788 wa alaikum salam alhamdulillah ala programme di awara to di way ban ko mane kam tala baraka nga kilo ke lamen sate kono ade yo bismillah programme do ade mo ni tata ala mambo wala pada alama ala en be tan kala rek amen men ko ma dan bisin mo warna duwa ci affaire bare tammi ya jaar la ta duwa ka pour wotre anon ko ma ko mo mi fana ko de ko ko ma da mo li bulul ku ye fere ke tenia bisin me ya fana la fa tenia ta ni tenia da mare do gati na tonya sa tembo tenia ni tenia da mare ala tin tan la inshallah alma ada inspektor bangko kara opposition no para ya kade kabu man ka punda ngai ma koy nyamo bangko be ta de nyama ko mo filita okay so na la bangko kalbi ka punya ma nyoma ka na kino di okay ngama sukula di ma nga doktor tanan ma koy ha yenu ko ngabla wono abarka abarka ba moro abarka ba abak mandro la falla min village
Those are Lemon Town, Lemon Village. I don't know which is which. 788-6966, 788-6966. Olam number 788-6966, 788-6966. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Kaya dorong alhamdulillah. Alhamdulillah. Todi ba ban kuma ne kamun tole? Okay, bismillah program oro. Bari. Bismillah program oro kan fin estering ko. Abaraka. Amin. 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 Every day they do the people, every day they start to promote their Okay. Every day every day Okay. Abaraka ba ke mo kenda abaraka. Ba nimbar la ba kan ba tenturam ba jayla hanka bi 788 lam 69 ngala wato min tura nak last call ngamera. Hello, assalamu alaikum last call. Hello. Mari nimbar. Alhamdulillah. Yo, nafta manding kapulagi. Bismillah. Anu wala mo Allah sino kinami siya kami po. Ha. Hindi na niyo Ha. Nang sikenole asikenole mingama essential service del ku non si cammino dalle chiamato si sino non sino fino a 20 secondi amon diamola non ku ne amon diamola al ngam nyala ngam sti glatil ngam niyo tanka nge ngamule sodo kapo al mimbara enen bara e mo kende abarka baaka ngamera wala kadan na commander la labawti mbalbe ni mbar la baaka minne commandero ke awari jamal bije ke la moy programme wala le ka jibe ko commandero ke dol fano bije le ke la kodo ta ka credo go san kan command ba falal be ala baraka baake atol le fon yatna gambe ka ta sotro kawsu baji musa baja nga sarota fo loko nala ni ala kilita ala kawsu ngamera next ko no be solo inshallah. No, inshallah rabi ngamira be tarala jam ko wato la comme ya ko nyamin to alhaji baylo bari mune atina jama journalist ko kakata kela do mandi ngomi yalon ko wolo to fanana abo do ko do mandi ngo yeminno kake wolo ngajele ko mo be tanola yetami yalon ko wala imma radio to wala tele to ka foko be kuma le falaji bare ntol domandi ngo fana mi yalon ko ngalon ne ko nda wajibo lo mbayri nin ibe radio to ibe diamola ibe tele to ibe diamola jamal min ke la mayro ke wala londo soro kata mitete jamal fana mi yalon ko wala kala mayro ke wala bu ka kolinke bare domandi ngo fana min ka kolinke fana ke la fa kuma la e fana ka lon ne ko to nyaabe dami hani fengo fenketa nse wuli dro nga katam fana yeta woto be mumu hakatani la naketa nga kuma fajanne mi yalon ko moya moy nyami anu mi yalon ko wolum tolla ngatan kolti e mankilia ba fole ko diamo le mandia anu sako mi yalon ko wolum nyin covid 19 watoto woto be mumu tentula ka jay drom ka fale ko Star FM long ani mi yalon ko wolum Star TV altara kan no madrom bari kibaro ne mi yalon ko wolum kibari sahaya no ay kambol bi janne woto ala baraka fo tenenala mi yalon ko wolum no ga signore wote gambe ka chala abaraka bake alhaji baylo bari abaraka bake musa baja abaraka musa yes abaraka bake mbina colleague mi ngada na dogu nyo kawsu na invite pour na ka fu no na colleague lem because I is the guest dogu nyole mu so mba tendila la time moment pour ka fu ma ni platform do mi ngada gambia ka chade pour ni mole kono dia banku doko data demande dans sala dia mo comme ya fonya mi wado waden kanyine fona programme do nde membe la morla e nde membe avocat membe la martel hakilo so kata mintel harjele mala endelo harje ngasinja jamabe la moro melo ngol londo tioled ye ku jamale lo melo ngol malo oto aleka wato menda ke lamoy ke kilifanan ke yamare ke kafundi kumala mba tendila mba le jera
na ta alteren der sila jan ni ajendul famu sila jan bugem falla moyno molle be bande ke njube ke lamoy oto mbal tendula mbal jela gambia kacha timo be to yala na cameraman o ngala Basiru Salla ani kada bula Samsudin technical ground binda koli membiye ani mula misanya nyuma koli ngay tentu ani mbay Mr Banyol ngal be tentu ngal be jay fo lokuna la ala barka bak yalla bi kule kada jam bi binda kolle fo ndem do masimo yalla affaire wala fo nyama wala mbal be tentu la mbal jeyla ale wato minta ka sika jibe ale wato minta ka sika lamoy ala barka min fara ma flo kam Facebook ma fala be ala barka fo arabana la inshallah nyin kuran alama ala nyin kuran bondi jang ata dami alama ala kana keje min fana yalon ko wolle e wolle test positive ma dola wol fana sima ya banin jata kende ala ba fale speed recovery badingol al setin den kala moy na programme to mala al kana nyina face mask wato nga dunga bulol ku nga jam fakka fola nyimma nyam fana ka fola fana wato nga katanu face mask nga dung nungol nin dalu ngo fana protect badingol ala barka ala matulo karo siala